Welcome to my vlog. Hi. So sobrang pagod ko guys, grabe as in. Dito na kami ngayon sa La Union guys. So dito kami nagstay ngayon sa Pavilion Resort. Kasi malapit na kasi sa doon guys sa pupuntahan ko Bukar. Paglabas mo tindahan na. Ito yung view guys, may swimming pool yung tinutuluyan namin guys. Ayan. Ayun yung room namin. Tapos swimming pool na. Tapos ayan pa palibot guys. Ayan guys, nag-inom-inom muna kami ni Dan guys, pa-relax guys. So siguro tama na mga 3 bote sa amin guys. So ayan guys. Sagi, dahil guys, pagod din yung driver ko guys. Alam kong pagod siya guys kasi 3 araw kami puyat tapos biyahe. Flat kami ngayon. So bukas guys, abangan yung video ko guys na sa Baguio City kami guys. Kaya yan guys yung aming nistihan guys. Ayan. Ayan po guys. Makikita mo guys. Ayan. Ayan po guys. So napakaganda. Ayan po. Makikita mo guys. Ayan. Pavilion. So ito yung resort nila guys. So napakasimpleng hotel. Yung may cottage guys. Ayan po yung cottage niya. Ayan po. So ito guys. Maliligo tayo mamaya guys. Yung maliguan guys. Ayan po. So pwedeng maligo. So ayan. Pwedeng maligo guys. Ayan po. So ayan tubig. Bukas guys bibidyohan dito ng umaga guys para makita nyo ano ang mukha pag-araw. Anong mukha sa gabi. So ayan guys. Good morning.